आयतारा ईओसीचे टीमीन पर्वरे जीसीएच्या ऑफिसात धाड घाली तेन्ना आरोपी चेतन देसाय, बाळू फडके आणि जीसीएचे बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. पुलिसांनी 2007तले फ्रॉडा कडेन संबंधित कांय डॉक्युमेंट जप्त केल्यात. मात सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2006 ते 2008 वर्सा मजगतीचो जीसीएच्या मिटिंगांचो मिनिट्स बूक पुलिसांक मेळिल्लो ना. बीसीसीआयन जीसीएक दिल्ले 2,87 लाख चेतन देसाय, बाळू फडके आणि अकबर मुल्लान खंय फ्रॉड अकावंट काढून कड्डिले. आयतारा सकाळी जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दोतर शेखर साळकारान ईओसीक जबानी दिली. आरोपी त्रिकूट चेतन देसाय, बाळू फडके आणि अकबर मुल्लाच्या आदोगातान ते वेळाचो मिनिट्स बूक शेखर साळकाराच्या कार्यकाळात ना जालो म्हूण आरोप केला. साळकार म्हणटा आपल्या कार्यकाळात ना जालो तो ताच्या कार्यकाळातल्या मिटिंगांचो मिनिट्स बूक. 2006 ते 2008तले मिटिंगाचे मिनिट्स बुका कडेन ताचो कांयच संबंध ना. त्रिकूट पुलीस आणि कोर्टाक पिशे करता. They have not shown my mails to the court. They have just shown my FIR copy which I complained to the police. So whatever आपल्याक जाय तितकेच ताणें कोर्टान दाखयलां. Today now tomorrow they will say I have given them the copy. I have written very clearly that I have written that there only I have got only 1 minute book, that too during my presidency, and that was from 2014 November to June 2015. This has happened in 2006 to 2008. So how why this is just to misguide everyone and just परते म्हजें नांव घेतलें की how I am involved. सध्या चेतन, बाळू आणि मुल्ला पुलीस कस्टडीत आसात. तांचे जामीन अर्जाचेर पणजे जेएमएफसी कोर्ट हियरिंग घेतलो. तिगांकूय बीसीसीआयच्या वेगवेगळ्या समित्ये बीसीसीआयन काडून उडयल्यात. सिरियस गजाल म्हळ्यार जीसीए स्कॅमात आतां पुरावे गायब जावंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.